Ya, fifila vai te whātalo whātu le mai moa, ma le whaafonga for le tātū, so onga le programe, o le taimi ma le pān, bia whātalo le pō tai le tunu, whātaimo le wanoa, waru il kai au, kau suera o whiunga, whapea o le te ilo mota, le wa mai o le ke whatisi o le tātū HPU, o le mesa le leisa u malo longa le pōn. Nau sola nasi o mo el kasi kua po ka wala ngai le kali vel kai au le manga i o le mo o le mo ma fo mai o tsabu ki e fai au fa malo stino ai mai la a makan mele se fai mari kasi mo me la ki ya makalonga e warm up fa so solo lole me ka fe lolo ai ai over warm up ro pangilo la poia e fa tu io wa por ku ila ko mai e tu ia ma e ma fo kanga ka ke lo fai e la ya la session o le ku fast ma le ku le so kam le voi manioc e li ya lu elo manatu tuma ia le ko ki ama kusi la lo le ia mela por ku wa fa o lo fa si va ngata le me ko una le ngor HPU la ku mayor ile ko le nga ko ka ko le nga kapi le ai la le ku la tu me le malakus ko kia fast food ekale vaenga le nei le tuna mancho le wa lisi le kapi le yel fa mo wa de tato project i fafo mo fa ku peng le malai kapi fa va malo i lo ngala umana ile to fa i kai ni le kapi fa mai malmena walai ona filifili le i mantua kalakula ya isi malai soka lai kala basketball le kula ya le tua tu le na kiki alo kapila le al tawala on fa ungal cabinet and fa la fix slow with tasi mole fa lao ino ele ne fa sala weka mole lumana io fa no sama sa ibi la to lumana italonga e wai fai ona o umoto mai ke avel fa fo mai avel fa su tusi avel fa loia ha talonga la ono sa ile la to manuia o le foi la i fatala noanga malmalo Australia ele ono fatuina o se lo mua fatu pe Australia e fatau mo tulanga tau talonga e fata longa a fiela le soccer o le kapi basketball ia male la kapi liki a mataila ina mai ole foi la o avel to mana en fausia le lo molna o tau ta long al Pacifica ni Samoa e ole la kiala le ia ina ele ia e fatino al tatu fietanga el Pacifica ia sitia ile tulanga o tatu fanau mole mana il talonga le sila me tau nei il malai nei o le kele o mo me awala awala le tule fela fasa awala le kule me awala le kula tasile me fu ma ia mo me o fu anga fa va ale malo e le fosio talonga malai talo va verna ono mai tanga te tonu e mata va on tape ia uange a kose lima mingu ke kum pe mela tu pui la pie pak la no inga la fu ba umai le na ma fuai ona fai unga avele le
laka le fasu eka ati na ai le talonga tau kapi la kapi te matai ma la kapi ali o le faltele vo la nei le faltele le ma fale o le sila le fa ngata ma o mautu ia on office fa tau mo talonga le la kapi ma le memoria ua i longa tātou tangata i le mea tau tālo. Tala fulana lea tau mwhaele ni la kapi e toe whaolola le la kapi e tātou. I le langa o le tūlanga kapi i nui tua. Ma tasi le mea e o ngā fwoi mana tunatu i e whaalulunga o tangaluanga. E whengofia ngā whatino ngā luenga nei whaonga whalekapole. I lito e tawhia ili whemalanga ino ta vale wa e whengofia tele ngā awala. E ngā i mai nei. E ma taapia vave atu. Ai ngā ta fo ilea o le lava o whale u fausia nei. E whaiai i ta alonga i tonu o whale. E whapopo atu fo ila ile nā le fo ua whanga solo le amata ia malai te tele e wha. Molta alonga soka o le tūle e sae. O le api e paka. E whalata ia malai te alo tele nai fausia le whalawa putonga soka o laulangi. Wha kupe mai a lako. 8 miliona ta ala al tele. Ia mai memori ala wha malo i le presidente le e nei. Tasi o le malaile na whaamutia e mutia whai. O lona o e ngā whaangais o state, e le mwhaifoina, e le palpala, wala mutua si i lunga, le maua lunga o le malae. E le to e palpala ngofia pe o le tūlanga maulalo le iai le api e pake il temil nei. E mungu ke mau mai o lau ke fa Paulo i lalo la aula e fa so vidi il mangai o sau so vidi e le mal me o te no fai la ka mai e la vila na le ma kola kala kui lalo kui le mato mala farfana au la te sina me le o te afia i me to talo so come fai fa ngale position le o te e un na ye ta to talo ma e sia e pe o le soka le vo o te fata mai e fa pe fo ma le tunga au ki kiki lo te telefono ai e fa pena fo ma le la kapiliki te la ta longa ia e yo fo le kof le o te telefono ai tom fai e si tia le tulanga o le tapolo fa na o le tunu e o mai la le ke vai mai i mei o ke si ko mei on kwa mafa amaka ku si o mei fa so solo ko e sa no e kango me kikele e nga we o vivi nga fa pengar me ko nga fa vela mo e le o kai mi e fa pusai ono le te afia tele tulanga tau talonga malatina engo talonga sabo la sa wa tau stasio lo sabo le sa fai pele le va solo ne ya tai o petai o la vai il ya che che le ala vango ave ai ma champigno la langi ile ma mafale le cruiserweight le voi la sa le ave il tato so sani ma sa fai foi sia o kamai tau talanga fato sina kako uma sa va vai il pole mo kaukia le foi ko nga fus el no le va ai le kongi ngol so marakai mi algo ku o al mea le o ta longa fus o meye e fatau so ai ka mi uma e so vai le tangata le te lo fus e ka ofia so le tu ele mena le sa tele ai mo meo fatuanga tu alalo ale faya nga fo ile sa faya nga malisi to ino Oscar Meredith ai vai le ai ile
le tu ai ngā fusu sa fai pele ai tama malis o le soa vave le soa a o lo kai mi e alu ai le tu ilo a le mea le soa ma le ngā ioi e whatau tele a le morkui la ina i mamawhano kui la lana lea lea ngā mkua kui a le por kui kai mi uma i ngā i wha mamawha lau tui o la waila i le tamale le po o le lei o le soa ia le lei le tui e o fo ila skepu mai mkua fita e koi kia o man fusu anga i la ve wa kinga inga skamalenga la fusu me tonu la ngai ngo fi pele ale fe pele ngai lo ai le tangata ta alo le lei i le mele le uma online fai pele ele pe o to televo ele lava lopen singi ona e tom faile is a wako kasial a wako mau so ile lo malo ku yoki an kom ka ki ole fuswa la volana le e il tato sosani e ngata na le la wi lo ai sabo e se fo ile wingo o ne fo ya lo samo le ana uso ile vi sau kong malfua ula mai malanga tinu masala sana ia ole ula fana matawa ya samo ko alu pulo ye lo tu no fu ni tama fana o samo ia la fana fa sia o tama sia o tama tau roto len fai fa lo to tele ai ia le ne fo tama fana o le tu ia me se fo ka waku lo langi ako o le alo io ni tamfano le wa le no fo ya ta na afsina upu ta o ti ai o le ku lo yo ku ma tu le famalo se malo tu la tawa onga o le yele bu fa lo le to normalo fiti le la por no fo au tu o le University Pacifica por le USP ma ua pe ua maton fa fe ai ma fa pe mai ono ave sel la le mai tono ofi ai le ia lo Pacifica fa pe foi malo sabo wa onga ua nai vai aso talu on tupu le fa vesila ai ma fu il pule fo o le university io tu langa masani e tsaulo te pule se university on su e momole po amai ina e lo ai tu langa tu pele ia o su engalana le na mawai le tele le fa nga se tu pele university e le pule le sai ta wa ya fie fo ma i le la il fo le fo le fo ma le si le sa va ia le fo e le la o malana le poti matangi ai e a fia ma te fono o le fono sidi fo le ale university a le ko ingala le o fiki e pela o taulon fa ona fa ngai se moria ia ai punga ku ai role malo fiki pui le la tu tanga le ia ma fa ini fa sala lo fo fa mata le melana le nei ala o lo fa tal no permita u pu e minista wa o le Pacifica o fiamma ma Australia ia mai o le fo ila matua walo tefo ia le tungai a fiti ia fa pe fo ma le marosio society te matiao o le ala e ina tonu la le o lo ia le matau mai o lo fai mali poti mai pe le fionga ia lo au il fa ngasolonga o le tulanga le we nei le i fa fitau le fa fenga pe l'université o le mafu anga tonwala le fa tu volta tu université to sanga fi slav to te mille a tu la mai le fionga ya ma me o minsta o le tato wa pa le mia ya to filau o la le minsta tu pe
mai o se fatu manatu fengata tele on ai fale kongwa le tu la tu pel malo il fatu atu la mai il fa ngol valua to apasil patu la amtanga le val tol yo le la ai langa i lon ta pula au te avea voi la faafetai i le malosio o le fanaunauitaʻiga le gata i palemia faapea foʻi le fioga ia mamea ua taimi faigatai o le faaletonu o le tulaga tautupe a le tatou malo ae sa faia mae o le faatinoga la le tuluna i le faaletonu o le tulaga tautupe gakua i le kogo o le tala le tupe na vatu i tonu o le malo atuia na o le lima tala ia pei se mea ula foʻi le le tuaga i lenā taimi e fai asi mamafa o felafolafoʻiga pe ua ulagia foʻi le malo pe se mea foʻi le se mea pila le mea lea ua matu i totonu ia o upu a sa fai foʻi totonu o le palemene lenā taimi fea atu e fai ai le mea o leai ai le iusapi le ugeske o le ia le fua ia matua foʻi la e se mea o le fua anga itasia e mata upu tau fatoanga a o le laumua o loa o ai ia matata e sese o lai kongo fik i le laumua i lautala o le mea tonu ana na whalo ai le mata upu nei ma o mai e loa pasia o mai loa il palemene ia malmanatu a fo i le tuanga i nā taimi e le taunu anga whakau ngua ele malo ma na mate malifa an fapele al tafi ole atapuni avele ave ia ile on e faina peta ina tafi el finga malon ma fatino le lo muoi o i vai vasi il melale e ne na la le na avelo yelta to university e fatuai ma le ngangana a kupu mai ni vesi fa pene a o le ia yalta to university pela ile amatanga sa ile manatu fo ile na o senga amata e amatai ya no ile fa fo a la walu la o fai fai longa i samone te le la le tulanga le utato la ia le o am fai fai longa nei samone ia a o vaingala e ta pil fa engineer fai ona o fafo mai si fai longa fai ona o fafo ona fai ile ta pe o scholarship ia mo mai tatu malo mai anu sila ma Australia o le tulanga foi na i le way nei le ngata le way le tatu wa university ale foi wa male university le la le o yalfua o le usapi university al Pacific South ale foi wa yai le tanto university fa forma o le OUM le fa ulu yai le professeur cetasio tato forma ya maltele fa ya tato forma ia fa pefo e mai sia mai fafo a le tele fa mai le sota inga tele fave internet sa ye si fa nga tai la mtama al temne la fa ngofie ona o ta ngofie ia le tau internet a mesela temile wa ia le tato wa sota inga o wa ya fita ia la lo sami ela o fa ngofie al telefo ia por clame e sau mai fafo university maunga lola wa kele la ia fo mai wa fa o to nei e mai fafo isi atuno isala elu America New Zealand Australia maka ko fo mai fo ua bawaila to fa ino fafo mai nei ole senga male mawa ole fio to mai ti fafo mai nei on e mafai on fatino la to ngaluenga practical la to ngaluenga fatai tai e o ai ngalu to no falma
lo winga le a onga ma fa kingo ya le vanga le la tu a onga I tu tono le falma e le mfai mfai ya ku sa se lo nga umale le lo wa on ka lo le fai a ngei la le mo wai le ava lo le e te le la ya pisi ni si fu e na tato tangata wa mo wa ya la to ne wa ka wa nga ma sa mo ya le la ia naisi falatel malo ia no fu mawai I moto tua tu lata I le tato universite le e foi la ia scholarship e mo mai I mo tato wa festa muta o ngane ai o le tuta o le mo wa Samoa ia le universite e ma fai ai ona ve o mo fo ma e man to foi la o le fo ma ia pasia tu I e le ma fai ona e fakingo sau tau tua fa fo mai po America po Australia sau ai se longa e su o su enga professional exams a tu na o le mela le mo mai o le kwa maulu lunga ma e pasia a fo mai pasia tu samone maulu ke le stand mai o le sile tu langa maulu ai ele me fai ngai sau amaka sau wa ma fa fo mai I ile a onga se longa ye se sia fa longa e mata upu fa sanis e longa ngala e ke amaka I a lawa wa ma wala fa longa e mata upu fa sanis e se la man ka ko onga ka e ke lo e ke sau sa wa fu ile le mai le o ma wa onga mau e lo ya e ni sa fa lo e finka kele lang ngau fale mai e stato tangata ele e se fai longa I la foi la na scholarship le e mo tangata I e kaunga onga e mo so fai lo la na mau e tu mau lunga tele ai le ia le tulanga le o tato students ia e o tu amatal na tu onga fa fo mai I le OUM ala foi mo ia la ona fa fo mai o tato wai university le la so ta ia manga lu fa ta si ma ia ma I le university I Victoria ia fa pe fo ila ma le university Dunedin mantuala le university Dunedin o ina le ha onga ta fa na o Samoa fa fo ma le lai fai pe nga nga fa pa nga le e ma fai ai ona fai ma mo te mi e malanga tua ta lo a nga I e alu o Dunedin pe fai wai le fai lo e ai le tu tau tele no tu lai mai le fai nga malo le fa tau o nga fa nau le ka kala ngo I le tosu vato sanga terwa e na o fa tu lai mai le chapipi il fa un valua nga me val tol le la le si le va na chau il fa le le ati le o nga Samoa termina e no tatu tu tas e penga al pawaio kolisi e fio mai mai tangata on maulu lunga fo o tu langa pas ma le o fa nga place ina o St Mary's St Joseph mulmuliane o fatu foi Chanel a nga ia tolu al catholico ia ma Samoa college ia na fa pena foi la fa popo e male colisia mamona e taimila na foto atu tasitato o tulanga le le hoila na lai ona fauta to fale foi no foi fa na o le tunu e o mai tua e no fo maua o Coliseo Samoa ia ma avele pe avele sa nga itele mo meo mata o puta fatanga ia ma fa pena foi la vai pou ai ina ua tole mai le whenga malole nei na matai loa on fata otolopo kala me mo le ngatala il fale le il fatu tatu university awa matalon til tilo I
tulanga leo la tina wa onga tua el terminela dus tamale lima ya kolisi ma onga maulunga ua fatu nei itua ma tau fiai le toe lo fi mai o fana ia pia nei la nunga le ua fa soporia le atunu atoa i kolisi o mfai ana na suela i mai e kolisi nei o fatu nei tua o le tu le o le vanga na o luno fono foi tafa lo tina ma lo tama ia ma mo le o nga fa matua ma kilo ile tulanga lo fatino ai le ia tu manganu o sa ma ta pula na ile o pe ile o fai manga ia ma fo ile tele nga le e fai ne le foi la o tonu le ona fatu tanto falelea tanto sota inga tol mai le tau sanga i luafe lo sfuta sanga talo ona amata on falelea i sota inga i tua e watu ai ma internet ma fa ngai lo ma computers le wa mo fai ai ona o mai fo i te mai ki tua fa ngala to ya computers e le la se me fa pe o toe vai ai le tulanga tawa o nga pawal mea tau ona ngai ai le ia le tato wa onga ia le lei malama tato faya onga e o ina ia mta upu tau fasankis mta upu e physics chemistry biology e le ngatala e le na o isfolam ta mathematics isi technical subjects te tau on lava tau so ia tatu whaiaonga le mea na lea na iloa le sfu tau sanga taluai o minsta ia mangele mauiliu na ria ele si tulanga whale tonu tele o tatu a onga o fale kongu la o inga o meio science subjects mathematics o se vai inga na sai ai pulanga le la na fai ai le fo te milana o le ave o le ono sfuru fai a onga o se mea kaun kakele ale na ave lo ko fai la ko fai lo nga science o mo mai le sion sfuru ko va ku le sion sfuru mana sa tau na vai mo meo min stafo nga kai wa faila ngai le tulanga na ele ta pena ino tato faya o mai lava ale lava ko ai loi e au fio mai pacifica on sa pisa sa yai se marienga min sta il pacifica nate o lo science subjects o ngofole mo ku fa maulunga ia ko ai le tongi sa tau na mau e te maki. Le lae o koe ka maki o mal Pasifika New Zealand. Ma le pasi mai ai pia ave fafo mai alo koe maururuka. Ia kongi. Ai koe kalea mai o New Zealand. Le lana la ai lo tato malo kope lo le menanga. E le teimi o mau iliu. Ma le CEO sa ia le teimi na. Le la o koe fa sa o ai nga se sa kule mai. E le teimi le o tato onga ai foringa mai o mena mali e min star pacific o onga la fai o se me fa vele tele na me le la o fa ko fa lawi lo mangele mantola mangele sa fa ulu le universite tato sa fa ulu fo il kako trades pe la mo ne Westminster mangai lo ai le me valele sa fai wa kaulong fa sa o ia lang pa o ia le fa sa nga ma o ki fa kaya fo i mangele ele ke le no sa fa pe fo i male fa urunga wa nga sa ia temila le o iai ia sunga te tele le fo fa ta oto atu e ma fa iai temila a onga maurunga kolisi ia tamaiti e mawhai e loa o na vai loa ia le whai ao, ia pulanga. Ka maiki e vai. E mawhai loa ku ese loa. Ai a maka loa
o ngā whaonga I mo meo o lātou mata upu hoi traits mata upu whapitoa taipe o whakamuta o na vave ai lea o na whaleleia ia aonga tamaiti nai lo le tua ia whamamo wai le siro kausanga I le kolisi ai wange ai le mwhaianga le kolisi o na le o iai le malosi le na mata upu na ai le leke le mo meo ngā luenga kaulima po ngā luenga ia tata whapitoa e mwhailoa o na vave whaongai whana o le tulanga lana le anga ine iai ia swinga fau ia we nei mai le tu waoanga o lo iai le whawhitauri lea e whawhiangai nei ma o ngā ekalesia sa ia mai le teimi na tulai mai le chapipi mana tua le o le malosi malo ia o ngā malo ai whapewhea o ngā ekalesia ma o ngā i tua o le whatupe o pilia whanau matua ia wa whaila to whaiunga e a o ngā I ono tautununga whale ekalesia mai o se whamomuere le tele e te taua o na avel soswani ia o ngā ekalesia e lea ngai o whanau uma leo tunu whanau uma le malo lea lai whaile tautua ekalesia I lunga o tautununga e maua le avano o ai fwoi mta upu lea tua mta upu whale whatuatua o se itu le tele le itu na e taipe o mamona a oa o le whanau ia malamalama tautununga wha mamona a so fitu e whakasa o le kakoliko ia whapena fwoi malmatutisi e mkualang longo inga kele la le malo ia ngā ruenga ni o lo whai e kalesia e te taua na ave el soswani el malo le ngā maka mai I le tausanga e awhiwisalau voltoro sa amaka I lima suwafi I le tausanga solo mai le tausanga msi mari le lawa mai le tausanga ni was full 1 million full 1 million mele o iai ai le lava la kangi mai ia whanau o ia a onga nei kongi whaiaonga o le meka wai le mele kongi whaiaonga e mawhaiai o na a vaku whaiaonga le le o le kaimingo wa o ngai ke lea wha ngai wha le kongu awa a kau ngofia whaiaonga e mafunka ngofia o ngai e le ke le fo il mamalama e muka fo limited te le mamalama a whaiaonga ua makua graduate le e whaiska unka e o mela na whaiai le fsosani le na le wasul valu milion al kaimi ai le o lava o sau whawhia ia sa vali e kalesi ia tea o le whaila te whaimo o avea tanga luenga le tupe se kirkilo e whai ai wa nei mea uma e fua al kupe o le lai whaatino nei le sisu e su eka mai lo iai le manatu le malo wo o le kaimi ka wang whai se fsosani le lai whaatani le su anga le na e iai le manatu ia tia au malka penata e ngo amaka I le within the next 5 years mai e ala no o whaiatua le mele al whenga malol nei e leo pongsa e leo pongsa e o malamalama e mantua fo o tele vainga I el kapeneta ma le vainga le nei sai ko kongo le al malo sala ko whaia fuafuanga mamao Te tona whenga manu whenga malo e lava fo se le ni whatupe I baangan o le mela na I le mwhainga wa kua skong se I longa e vai le tuto tupe o le tutununga le wa ia ta umal kapeneta e te tau o na koi kilo iai mai I le manatu o le kapeneta e te tau o na whai esu fuafuanga pe o le afalo na lua o le nofo inga fau o na ngai lole iai e ono to whai ai ni fitu na inga e mo meo o mea whai
ina ia se tulanga e whaavanga mo tali atu i tausaga a onga e kalesia mo whaiaonga ina ia le tulanga whaiaonga o ina e moa mai ai tamaiti poto le atu e mantua la o le kamakiki ina ia le aonga e amakamai lalo e misi lo lalo e le mwhain ko le kamakiki luai a makamai ai aonga mata le waku ua aonga maka po la ngaria tulanga lua po le whae kausanga lo ingua move mai luma le mele ua iai o kele fo kamaki le lua tausanga ya isu kamai kasi mala kausanga wa waku e loko makuma le te kel fo wa esela le mele ua iai fa na usa mo kamene wa faya si advance kele o le tulanga lana le mwhai ona la loa le ai mai manatua le vaenga le nei ele mwhainga se le HRPP i fuafuanga mawhapea a olo e ngā o le leo wa uma le HRPP ele mwhai o ngā le whakingoa mai ono whatino mea ia ele awhalo na lua o le pai ingfo on wo te me tau to tilo ai ele tulanga o le toe review uma ia fuafuanga al malo o lo nei i vaenga tupe esel malo vaenga esel tatu malo ma fatino ai fetuna inga ono leo faka oko fuafuanga al tatu malo il te mile nei il mele o lea tau avel customs o mo singi fo ie e mawhai ai o ngai lo le lei ia la fonga ia tutongi e company ia ma whaale a tili la o nanga alvaenga ia o ina tiote ia e mantua fo o le mapu le malo i le tomwhai e au mai ia pisimisi me fafo wa al kelo pisimisi o le kele fo ngā o tupe maua al tatu malo le ngata i lea o mo meo ati nae wa a fua mai la ki ngai ia o le ati li mo fo na tupe al malo le la na le mwhai o na la loai le vainga al malo i le pale ni o ati nae tau on whai al tatu malo e o foi la i le tu lea e por kalame a whaleau e fitli le uma meo e o foi por kalame whaleau nga le so son tele mai so te ingal malo ma Japan le o bawa mai ai so swani e le fausi o whaleau ia mal tilo pe al malo ia ngā luenga mo whana wau wa ele va pe ngā leunga i le aonga ai le kilo o ala me whaunga i kamaki la volana la ona va vala la tele ngā malo ma private sector la to ia o lo fai la to watina ona o i e tele ngā luenga o no mo mai le foi la e va vai il au scholarship fo io wa fo mai e tele a mia fen fa nga termine il covid o fatel tele ai se fo o le fo e titilo ai le malo temne e faiasi lo tele o le ai al tato malo i va nga se so mai e le nga lumana i lo Samoa le tulanga o le atina o whanau ia poto sa. E le tūnala wale tau o atina e rolo mau. Whaitau miliona ia le tau whaitau o whai po le whaatupenga o le whale fau fo lea le komiti le mo whaamrapitu whapo seipo ni au. La se tau o le atina. E na o so whaia tātou le ofa. On whaira le ngara kāpena toa ula te te whono. Whatulanga loa ia por kalame mo le tapena ino tātou sosoni tātou sanga mo sosoni a le fafo le ngata i lea o le taunu mai
on fa so so tau le ele ngata fo la na a le la wa a mata fata oto mai lo nga yo inga mo le lumna mo nisi fa va tu fa fo se tu mai na nga tele la le ia nga yo inga ia na fai ina oto oso mai ia valelia ele I atos tau sanga burburi ai no so mai ila so fitu o te sema ele tau sanga le so ai mantua na mo so ia ofa so ia male valia ole mato fontanga mo mola saya uma ya faru no mtanga longa lenga tena saya uma na tala mfala po tonga tomoti e sa faya masui uma fala po tonga mai fafo con o consula fa pe fo I mai komisi samoni mal masui malo fatasi Red Cross nala na faile unga ena ia yai le taimi faya tato unga le falono mai ona o leo lato so tai malato o tato tnu o te mantua ele mato watu tol ila mtanga luanga public works e ke ku mai vai sa o el monga vai makua aku monga ia e talane le tuto mta el melela nto nga ola awe kumai ai ke vai sa o kom kwale maselo la nga o nga la ula kumai mai vai sa o kwa ile ele e o I lo me o le se me nga ngangi maya o makua ave ese uma la ula au e o I va le ki sa o kwa nga le ele la le ka ki mai le la mate no fo tonu ma tu tala no ia o isi fono fa yange fa yuko el falma o ile NUS fa isi fono o nan fa tatia mai lo tato awala ole fucking wai ia ngayo inga SS e o ile tulanga ole tonu mai o leisa nga makua fa ka oko nga ia fingfa mai o mea mo mua sa ave ai le fatawa o nu mai nga fo ia o le fale ka polengi nga mai mo mua ave ai la to fo na tinga ine leo se vai ave o mai ai mo meo fang vai mai fafo ai o mai lo me ai fia o mala tu e ai la le uka kele anga mai malo fakas ele ko mai ai fele mai ya suim fa pe mai ya te au male le malo ala ave ana lu e pe tolu ia mo kwasili nga fai ana vatu le ai ko ke se e ave la tunu ato ai ona la ko ke vai fo ku fo le maki ki le ka la me ko ke vai aku nga le le ko ke vai aku e o isala me o le cheme lo no venga la afia la ku ako la ku fato anga e o niu le se niu ko mo wedu e o fai le se fai ku e o pe ke le yo pe anga pe ko lo fi la ko su se me ai wa lunga fo niu la ko re me e ai le ko ri mo fo la al mela le fa malu aka ko mal ko kangali ko kalisa isi vai aso e kufo la ku ako ya nga lu ku la fa mkanga punga lo fa la potonga umane a machela le Red Cross ha ngoso le Cross le sa al mele fa ko ma ko pania fa ile mele back up langa suyo o hai komisi nge ole winga la fam talanga ole ka o fono ia
le awe uma e sui mai fafo le ia se me ngakia mangingo uma ia me la tu falongo mai il whakaokonga ko kako kong fai o le mea na le sawaya ka mai ka ni whakaoko mai ai la makanga o le tūlanga tau a ka ngō mai loa ia leuka por ala va leuka waya ia kako officer e makua fai kau le lei po a olo ia o mai nga umang fai kau susu e loa male api male kusi o le iai ia tangata o le anu male anu vai nga pe fia ka nga nei sa ave ngu male mau ngofi o le mapopo masao fai ngu mela kusingai ngo la nga le ka wai le kusingai ngo le ne la nga kusingai ngo nga e fa nga i kainyo popo nga o le kele u ka e mai ele akole ruaso wa autuma ele ku ako loli ku uma loli nga ngo mai a o le mel nga ia vavenga ku fai kua vavenga o kua vavenga fa nga ka la nga o le umi ngai i ya esu aku fo o ia ngili mo la ngao o le vave ia le fa kulanga nga o le fa soa le sa fa kingo ka ko malo le lang fa ka o ko mai ia fu fuanga se ka mai ka mi o le me pixile o nga finka o se me fonga le la wa ia le fale ale fa ko o le New York e fakingo umaya ingalwa le ngato tatu tangata mai tua e mai la tori poti le ula toi le mekas e o ia ngai lo le mele kupunge o le sikaka e lo ku le officer mai le ngai o ya tangata le sa mai tua o le savat le la e fasingo le me o tulanga ta wa yo milion nga fasela wa fe ia le tupen fatino ele fo ila sa o vatua ile vave na avel tato tal sanga ko elo pulo ele tai fo ele tanga luanga sunga ya ulu ia va pe fo ia official malo fa lulunga o lantolo tango fia ia mafa upu mafa pepa i tal sanga ia tu inato ele o se me fai ngofi wa le ka fai kurilo umba e tu no o Pacifica ia tupe mai le il fa tupe la ia le kakakako lo qual ka sanga o le sime mkokia o le ngai ia suyo le o le fa tupe la le nei o le e va ai ma a wai tala nonga e le ia se me o adu o ia le makala umomea mangingo umomea tulanga good governance principles of transparency and accountability le lana e taute le ono miliona fasela wa fetala e lo skema kupi ale o mo waile officer tu tono o le New York wa sila fia mai tangata tatu wa tunu meia o le lau mua le to ai mo mai tal sanga ia ma o ifo e feilo ia o mal committee da o te mi o poponga ia po se so te tai lumala ia mal tato committee fa pitoa mo fa bla fa se la volna le fe so ila to tala e kupulo se fa almena me fa se mo ki kan kaila ko fono lo ia o mal committee failo mal fai ele ko fakati al mele fa nga e mo me o le fa do tanga tau common sense in ia fatino lo le so swani ai fatino lungo proclamation of the state of emergency lalo le fa vai fa now lo poloinga ale tulang to ti we sa mo fa la lo le melena fa ka ki e so mo lo tu la fono e wo ngi ko fa le ses il tulang al fucking nga yoinga
mol so sani ne avel so sani e tau yel so sani te mi va fa bia le foi la pe o ngai le ia le state of emergency order le coming el proclamation i termine el covid la vela na fa fo tu ai pe e tatu tangata ia ka mo foi kalepe e fai asi ma fa sala le vel tangata e fa ka ke mo me o vaune on o tulanga o ye tatu le malosi o puipuinga e tau na fai mo le puipuinga o sa le mo tatu tangata me fa ma se mai tulanga o tula fono fo ye tolo o falo ai la vai a fina no malo ia ma disi fo fala tonga te pero sociologi o le tulanga wo ia tula fono ia o le wanga lu nei le ia le committee fa be fo i ma lo isili lo ia malo e tu sai ma nga lu nga ton fai a fu mai lunga feutanga ina ia sa fai le sa solo pule ai ma no itua ia fa pe fo matangata te to tasi sam fai ona o atu ile committee ma fai la to ta sanga e momoa il tulanga la vai o le avano le wa o mai ele tu la fono le fono msuafa ele telele le avano le wa vatu is tu fa masnonga wa malolo le la il pafa il la tuata il tonunga ala se la ya la tuaya e lua lava no e tal sangai ale apili ia male fa masnonga fo ile maulunga ma ilo longa muak sangal kas ale wolua ele tulanga lava na fa faingo fi vabe to tango fi le ana sa no e patu sa via ma famsin si os tulanga ma ele le taua mo i tu fa masunonga o malolo e mantuala malolo ale le i tu fa masunonga se tulanga sa e fiwa ko e pili lunga e malo ale le tu na malo lalo pe a faia la la sa o le o le tu e tau o le va tu la fono e mo lu ava no to su ai lo tau le tulna e mantuano foi tato uma e le ia se si e fai ina e le tomna su e le foi si fai ina e non foi per la ma tu la sa o tu la vai a fai la sa o su nga mo e la mo lo wa no e le fa per la to su ia le yo a fai la sa e tu mau le fai o tangata la ia si fale ko e o mo i longa mapsa e fa sa oi e le kasina le mo fa sa oi lua mo fa sa oi lo no venga la o la ko mai le e ke e le o manga o ko mai si ava ngo e le faina la to o la malo ale a fainga ka ia o malo e le fa pe fo o le ato mo sa va no e malo a faia o la sa o le e le se met e a vo e ka wai on ko sui sa yunga e pa wal me le e nganga ia i le so sani le o se un passe e le fa pe la a mai le umi o se o ke ia le o sa o o umi o se e ka fa sa e le fa pela e a fo malo uma ia ngiku e ia le kai me ke fai ingai o ngai fa pela le se ka o ke le la fo le foi ko su o le ka ko ke la o me ku pu la e ia kai me e sa si e fa msen
ele pe la sa o te mio e o sasi fa msinga onga o mori mau ia va a se ku vai e o sasi ai le kunga e o fai ngai le kunga o le tu o la konga o suri mo yo se swafa mo fa ngo le mo fa e ke le la le o le tu la fono o le sila vai nga le pe controversial le ke le ai le se inga o le tu ale la ya totele ali fai pule e le o ia nga o ia tanga te totas e le se me fo nga o ke o fi e fa msingo nga va koi fai inga le e se tanga te totas ala se singa o ka kas mai o le me fo e le ave se ale malo tanga te totas pe fai la sa a fai la sa o tata e le fai ko ave se le ai isa tu langa e ono se ai le fai onga fa pe e le o ye se avango mo o le fai pure lalo onga o le ia kau le o iai o ina la le e lo tau e le fa pe foi la o solo ia se ia kai ko kasi le o le fa nga uma o le ai fa nga le ia tanta totas ma ia to le la utu ia ma ia to te le o le kau o le melga e ve pui ai le fa nga se le infai pule o le malo sila o le ala ia le pale le siak e me foi un kafi ai le fa nga se o se pule fa ri infai pule ua pule kuku a le tutau ia manga ia le ia kau a to tele ali infai pule o le tu foi la le ke isi fai fau le la ke kala mo ai o le kahua i o le mele e ngalo le fai au le ke e vai lol pule nga malu ali im fai pule o ki le kalesia e ko ngor bu mela nga le la yo nga kelele langolang a fai au a mesial e faka sai me sa fai ai so la pule o fa le fo yo fa fenga nga le sa fusia nga fai ai ia so la pule nga e o foi la ile tulanga o le me foi le ai matai sa e mantuala o le tulanga le e vatu ile lima matai sa e le o ni banga ngofo ia le malo ma fai o meia sa anga ia mori mau ale ko kilo le kunga o mai e tala no ilumo il committee fo il al parlamento le fatu ina ia su e msai ili vaenga mfayer so sani le mal le parlamento e te tu la fono e so sani ile ngalanga afa masino wa fa la ia mo meo o fa masino ngai fa ngi mo meo pe la ke ma ko le si ma ko fa masino nga fa la fi sala u valuifa se fulu tolu tu a kolu ko nga so a kula mai le pleskenge te sui pleskenge fa mu ko le so nga ma ko ma fa mai o mo le unga le ale so el se fulu ku el melanga ma ko e pili ko fa ya ko al fa masino mai la fi sala valuifa e fa ko fa ngai le wa fa ma se fulu ya le lo se folo mo ko sa a ma ko fa ka le la fo e mai tu tono le o tu la fono le ia e fa mukai ia il kai wa pe al kol masino e le tol masino fa le unga a fo fola ia il kol masino le o se mo kwa ke le o se fa o le fa le yo ngalwa ele ko umi o fakari le ia se ai e o vola ele tulanga le o le umi nga ona fatali ia se pili
ia lusu kasiaso fai le unga au siainga e kausanga le whakari le unga se piki pe fai le piri pe le au ngei a lusu kasiaso ngā mele lei ia waku le tula fo e o voi lai makaisao o makaisao i le lima o mata upu nā fua mai i tua ai le ngata i le nā e mkua makila kila ia inga o le whawai le whakongo ai e le whamasunonga ia o tō puipuia le mamanu o tū maa mai whanua sama puipui le mamanu e whapewhelang puipui le mamanu ai puipui le mamanu e le kaum whai a ka fiofi o lono wingala ele o se mea ele o ni mawhawhonga leanga ia whakaoko a mawhawhonga ngā punga mai e mori maua leo tunu ia sa mai whai ale sa mai whai i le rua whea suma leo e le komisi ale parlamenti o le mema kaukia la o le ngā mai la kungu sola pure kaimir ngā whai loli poki kusi kulafo o le whai koe ave koe sola pure o le ala le winga o ia mea e ngi mea e whai wha malos o le ka pā i whina ngaro leo tunu al kula i mea se whai pure makike ai mesa mako pasi e whakasi mea pasi le kulanga e whai le komisi o soe pasi le ripoki ngā o mai sa sa fai vo i le whainga whai e ui o lea pepero mai le sa fai ai le ese leo ngā kike a leo awakunga e koe kuku kike e la le winga il tangata mafofau wari ari mai i pepero le mafofau o lea e ka penga ia lato pe iai ni te ngā e tau whai a tūlanga lava i le whafonga mai e leo ngi mea whakawhai a ngia mafi wari makausanga o ka penga lona winga la e uma mai loa le tapenanga lea a lato fonga ko miki ko mai loa e ko o se fonga la o la kamai tala no ai lo leo matau leo ke lo le lea mele e ki ai ia si fai pule lea le kongo el malo onga ola ko wa me ka la ko la tua fa masinonga le o pong sai le mafofau ma ke e on tu rola e vai si melo ke le voli le lafie wa ole tu la fono tu maule e limo ka nga ele mon mo fe pule ole o meia me fale ainga ole o meia me a fiai o e kaomia i lalo se maka upu manguiai ro kumalo ako mala ku ako ai o ke lafi o conflict of interest low self interest on mta upu le kire fifiai o ngai manguiai fa msingo fai io la o karia kula ngai e lo fisi o fai lo ke lo Lo se lau mon tupu ia la whaio o sui tau vāia wa mai ona le stala ma tuina mai fo i o le official commissioner whainga pālota. Ia, sa whapea e le eise se e tau vāmara o whionga le ma tau watu o le e le sto rua le pe o le asa whina ngaro o whionga le vānga. Vai vai la il kili mafo fongo so ngalafu. E fa pe o mako le como foi cafio fica e pa que o cafio fica le tele no tu lang o il palmia ia me matou to no cabinet pa wale mele matou tanga matou ia o ai inga ine solo ngale le fa nga palota le atu no ato lo nga elo kele mako kele ai pu mo ele HRPP awa maku ia ala nga fai me ia nga ia malo pele HRPP o le kele yo le lapisi le fa salala le tulanga ele la loai ia manatu o tangata ni e ngalo ia la ko o kula fo e afia umaya ia fai pule ia e tamo ele va pe le HR
o lo ile HRPP mo na sui se fa va ale ata tu te lo e ko kongo le fa foi malo ele nei vai tau ai o kule si vai kau ya o ka alo mai ku ale va ma tu ta alo mai tu ele va lo mal va fit o fa ma nga se o ki ma fa ka mai ole tu la fono e fa ka o lo ku la fono kasi al me vai ya o mal ka penata vai nga no kele ia nga fa fengo fia ai masa o fai unga ale mo filfilinga o sul pan mene le foi sa o to e o foi aka nga ia foi sa o fa le fa sala ia e lo ya sola la titi o la vale ya o kamiki ya nga kai ya le la o matua ava o Paulo sa o la kiki Fai mea tamai. sa o fai mea kamai ere se la o ese pau o lo vinga o mo kwa fa mi sa kamanga ya so la kiki ya wo nei na matua Paulo wa mi foi fa tanga matua e te foi lan fa penata tu la fono ka kula fono la ni yo is ngai sia ko o ke ile ku fio ni sila ele ma fai ngo o fsero ka sa e ngale pi ile li poki leo sa wa ele mango o ngale o ngo fa pa ui foi le lungo le mango li foi ngo pia morio es ko ngo foi le ka ma morio ore ni ma sa la to fai el mele ole distribute sa fio e lori e ave ia pia i tua e as ira le nga fa pe felia io me funai le nga ngi me o mango o lo ngeo a e lunga vo le mole se tupe e ono tu la e lunga fa pa ui foi lunga le mai o pa u kongi fo la mo nga se lai e ono fo la ingu sa kaula ngo ko a e le mai a u mana ya le ngo ya vivingi mo la ke o so mai ya le la ke mo mai lo u le ya ve lo fio to sangal termina ole tras fu no to sangal termina a wai fio ni ole o le mas fu la me ga so o so ke fia lui ingi si la vole me fai o le ya la si o val e la le po con mi causa tu si ai il lo cusculafon se va vai anga e culafon angi si la le ai me fa penga i me veniale i me mortale se solo ia menga pe la foi solo ia ngi si la mo mio kamai me veniale fa penga la o meni le fa ia la famita sur che le io o meglio o la vle su e meglio o lipoti al mafua ya peu manatu ya pulenga foi lo yene sa falon lango ya sola upule el fepule le sui fatu le yo kile la vea ya tek ya la al menane mo o manga o ya mtanga e vai me moni ya va ko lol ya me ya Li porti le leo ma le poche le ya me la ngale wa che le fa le con due se la sui fatu tu ole me mo ya se o che fa kai wa labal malai e figli il malo voi opo il tuo spai che le alva laudia ai colleghi che figlia e la figlia me li masu casi foi pulo no foi info
ia maua lava fo'i le filiga e la'uala alo'a taofi kua ave ala o fa'amalo e faipule ia ua sao mai laula le pule loau fieme le tolua le matou vaega ia ma le afioga i le ta'ita'i o le fast le fioga iā fieme sa o kilokiloko gapo latou fa'asalalauga fai mai le ia le latou aiga fo'i le fifia fieme ma lauli ma sia latou fo'i vaega ia o le mea e kauga fai kauga sami le ia al matou vaega e fatoa sami matou no uma le faiga palota e laga o le mea kogo o le mea laga e fakoa sami matou e sami le mea mataimi maukinoa e le o le sami le kaimi le ua i kaikai le ia le tapenaga ia mai o te fa'afetai ai fo'i i le latou fo'i tulai mai ia lau mafanafana o malolo ia o le vaega la lea kokoe le malefogi le malefogi la malefogi le ia aloiga kaulu masiga ia kokoe e oki ai ua amakaga sesala isi alala na lea ua kou mau mai ia o koleki wala ko lua o ka mai o ranga ko lua ia ai matua fo'i o le vaega le o aiga uma e talatala ia le uiga lea e fa'apea se mea e lagali ua e fisita'o mai aiaki sa fa'apea ke le fisili mai le lo ko le sia fisi fa popo o le leise ko fa lo fionga le po wa le wa si se o le o to lua le o le melanga e se ka wa o le foi ka lua a o fiu nga e telefoni mai o ka te fko i le ka le lua le ka ko lua le fo sa o ro nga kere lo pole ula ilo skai mo lea pe o iu masangi e ko nga ma le fongi va pe ala me ala sa fai ka kai o ki sa wa ui mo vai ma si ya me ai va fela dang fa pu fai ape na fa tu penga na ia lava fo fa lo to fa le wale o le talia le tupe fa tele na mai e ma lo so nei bang fa fa ya we la mel wa la e sa o fa ka va ngale sa o fa ka lai ai le sa ye so son ma lo ai mo le to sangala le wa mana tu el mato vai nga ka fai o skaula ga upa o skaula ga mo le tu langa le Koviti. Le wala sa fa sa lona. E lo ko ma fa ma ko sfanga. E fa sfruta si e te sanga o le matu va. E pila matu sfanga ula val au uma ya nai wo mai masa. Ma ko ai nga. E o tu foi le ka ri fu si va pe se vale. Si va kuku ngo il caso furu kaya ko nga me va pe e mo kwa ku ya lo ma e mo kwa fai ala si va ia la kula la fusianga li ma su sene ngai me va pe nga a le te matau o le te fsili mai ala la va le tulang fa so so se i tulang ia fa lo to fa le mo le chau pipi e va fe on fa la le mo le ngafsili wala no te lo si va fa fa yo le wa ma to pe tal sanga i fa tonga e kalisia to fa pe so so yes baila e saya mako o mako i fa fe mangi kalisia kusanga o mako le poi ya la e fai ngai fai fai la foi ka penga la ko ngila ko la fa
o le ve me le si vai nga le e o ko ngi alo nga fa wo ia e ma e fa pi o mai la ko la fonga fa ko mai la ko ka e makiri fe ia nga me e ka wo ma ko ava e la to fo nga la to nga tala mai le mfei o nga ka nga fa ele inga le au le fa nga i wala vol porque que le amo me prepara que porque que palpala e fa ye o lo walula ko so mai ia ni fa au se kalisia ko sa va ngo fo mai lo le ma fo ma ko so mai la ko e fa palpala i me fa porque e vai fo ia fa au e alo sa que le me va ngana le fa au o le va porque e alu safa ia kongo paki mo me porque ki ma mai ngo pia me foi sanga ngo pia e iskala antu langa la na makiri fai wala vare ma to wa siva ia io se io foi mai ai me sa e kala mo mai ai sa o fale il tono il panne il palo telekiki pailex alongo masinga ko fai lo le palo telotele on o to palo tai fo ile o to sa mai au te tonto sanga le mulmuliange o kai lima kausa o to sa mai fo i palo ke kai lima to sanga ila la mata pe a tu ia i ma palota le la fai nei o se fu kasi fai nga paloka o ia i tono fai nga fifili mai lona winga o se fulu fas fulu o ia i tono fai nga fifili fa popo e malakasi nga fas fulu kasi le wala mo ka wal mele ele fo ya ta le mele ka ko lu ka ko ko kere palo ka ya su ko ngai fo ye la te minister tu pe sui pale mia asa fa ya palo e tono lo tu malo ono no kere ya o ke mo kwale ke ya ise tulanga fo le fa pe o tulai mai e o mo mai so sko nga pa loka o sawa pa loka le kiki pa loka o mi fa e pa loka piko umia wole ala se ko nga pa loka ke le pa lotai yo lo no venga la o faisi o masan ele tulanga la o wa o pe ke fo mo ka ela e nga fo la ta no le te ofisini mai ai po a os kaili e fa il camile wa ngalo langa mai la makia ka fo le la ngai o le Facebook sai o le ka fenga ka la o la na ai tulanga le o tulai mai ai o te le awai le fontanga al matutu mala le sa fai lu e masina taluai sa ilis matutofi ma fuanga no le awai sa tu ua ke musu e kakaomia se finalo so ala pule ala to saloto ia pule ala ko pe averunga pe si lolo ia to mai la to fai ele se fena palot le hala wa tu la mai ia ole a fai la le palot o kere ke ia la wa sa ia fu me va pena la tu ia so tu na ai umana ala ang fa kingo le i fai unga palot no sa wai ai ole winga la o
tali atu. Ave lo whawhikai. Ave lo whawhikai e te paau le tu malo, o lo uku malo. E wape fo e tapo inga tampu nefu. Mal whale atua, masal whao. Ia e renga te nā, o tina mātutua, mato ina mātutua. O ta maitai, mal malo si o nuu tau le. E re lango inga peo. Longa winga. Lato vai mai. Alai ona la mio. Alai ona la mio lato sui il o la la mio. Io va le tu la le e fa le con la ta sila na me tau tele sui o e mana tu te mio. O e ana le tofi. O lato ia pala te mai ia. Alu alu alu. O manatu wala valea. Ia. Ona ngai fole tu e alu e tu kif mai ai. Ai tapu mai po ile la sau. Wale fengal na le. O le afo o le to inga tofi lea. I le fa pe e te whau mau ai. E se tofi molo o langa atoa. O tato umala whaipule, mato umale chapipi. Ia fa pe foi sui o lo tau wā mai isi hoi bati. E le o la tone o ni tangata ifo i ele tu malo. O tangata umane. O tangata o auna e tau tua le tu malo. O le tulanga fo i o al tula mai o ne me o whaipule. E tonu o le palmene. O la tau o manutua e tulanga esa le palmene o Samoa. Mai palmene o malala. E le tule nei na o matai e vea masui a whaipule. I lea inisi atunu i whavo e ia inga ia. O le ke lea la le kutau o lea. Mana tua e matai ane le tangata. Ua matua, ua tofia vea matai tai o le no. Lana wenga e tofi le tangata na o melelei. Whakusa lai. E maku a whafo e mwhainga vea masui i lo tifuru warko sa. O oi o sa kamikiki. E ke saufo i lai kongo le palmenge. E whakamikiki i au wenga. A inei lai Samoa. Ua a le whako a makai lea. Whako a Samoa mongi lo le palmenge o Samoa. Ono matai o sa whaito. O matai. A o olola in define matai. O le ta ia le nu. E sa ili ia il ko fa. E sa ili ia il whautanga. O lea sa whai tonu. E whai ana montanga. E ki kofi lo e makai o lo langa a koa. E ki kauku e rungu mo lo wai. O tonu whai o le nu pe a whai e whono te awai. Ma whai lo sao. Il tulanga le lau ili winga maka upu lau ili wala au mbafu e ke saula e ke kongo o le palmene oe wa e masan i lau tautua i le tausanga atoa i lo wolanga atoa e lefa pea e ke kaka ai pia o ngā lokulole makupe kele kufa e sau o ala me ke sau fai kongo le palme. Ala me ke sau fai kongo le palme. E ke le malama e lo no. Awa ke le o sau fai ai. E o fo i lo mongkanga. Pe ka kasia se me nga e loku avaku e po sau me alo foi sa su Christmas. E le o se montanga le melna. O le mongkanga mo ia e sau i me uma e tupu mai. E te tono e whai e sa whanga po le pisupo po le
whaaruwhalenga o malo kari. O mo meo pong whaatoi ponga e wako i se paolo i whafo ai usu nungu whaile lau kasi o lau kau kualanga e nga kai nga e au ai e ke whaisao kongo whina ngalo lenu a wale pui puinga o le mamalu o kupu mai e rungu o le mea ngai ngoa o le montanga montanga whale a alo ka whao kaulaka o lo inga laka i le whenga paloka e lo ku whaisiang singau ka mai mea o le awa whaila montanga o le mkua wha laka le wha laka i le wha laka i le kumalo wha laka i lumo le atua o le turanga lana i mele nei e le o se me ka alo ia le mele o le whaipule aisa langa o le whaipule le iei le pule e le upu fai le pule fai pule awa upu iang whakalai al kakuri i lumo pilako inga o whanala aku le pule pilako ale upu al tatori pule na nga mailunga e lo tama launga tusi e paulo pule fai ngei e maile tua les pule pe ale maile tua le lala e sau ku kongo e la e sau ku kongo i il pale mene o Samoa e exercise ai le pule lea e te whai ai mo meo i unga e tāua ma le lei molo lo nu umalo tu malo ai ke le rosa mea awana sa e fe alo al whai solo i ngei i le tāulanga na whakofi ai o e onga o e wako i le whao ngā o lo poko ki whai konfiki onga e sao mai ai lea o le tūlanga e o i e kanakana e malaia e le o i e whamamianga i le tangata lea e le vefu e le tua siaka mai e leanga e whai konfiki leanga ke le mau e fionga le tua au mai ai le au le la o le kalia kulanga e lo mtau ona o FC e le mtau pule ku ia i fai mai wa mio pio ia pule no a o lo e suio o le fast o muse sangi ia kau ki ngonga foi a le foi e kupu mea ngai ko kongo le mako vai ua saingi ia ngisio kau ki ngonga ai fa fefe e le avoi e lako loia ia manako soi o le lako wai mai o i a le foi e kuwai e ngisio foi pule o le HRPP ia nisio mo meio sui fatu nisi fo io o poleno o le fai la to kiote al fengo fiei anal me fengo fiei on fa fengo tale el poleno o le ngala el kula fo fa salai pe sen fai se o sai elan ke lo ele se avo se montanga lono winga e ono ia ngi fa masino ngai ono fai e le tulanga na ona o sengi se ese pule no ese pepa ai e lo sa pa wale mena ngai ia le pule no ngai yo tu la fo fai la yese mna tu se ai ave no male al fa masino ia na la fa to mo sa o mtapuna ia le foi e tu ia le vanga ne al tu langa ia o le pone ngua ka un failang kiuke o mon fa ta to tu la tu la fa ma lo fa tai ia mo le fa tai lo fionga mo la va no o sei se fa ponga o le tatu klame le vaso mo mo ia tene vanga le fiafi